शुभ सकाळ साଙ୍ଗମାନେ आज आम जानू डेथ सर्टिफिकेट केमती अप्लाई करूँ। तो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने आमको किसी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते प्रथम ता विषय जानीदे। तो प्रथम डॉक्यूमेंट है जी डेथ कर आईडी प्रूफ जी एप्लिकेंट रोचंती ताकर आईडी प्रूफ एवं गोटे मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट जोड़ा मेडिकल डेथ कर तार गोटे रिपोर्ट ये तीन जिनस नहीं आम डेथ सर्टिफिकेट बर्तमान अप्लाई करूँ। तो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने आमर जो बर्थ डेट ओडिशा जेहेतु आम ओडिशा अप्लाई करूँ बर्थ डेट odisha.gov.in एटा आमर ऑफिशियल वेबसाइट जोटा कि देखो बर्तमान स्क्रीन रे भी दे देछि। आ जदि आपण जानी पारना तो तार ये आमर वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। आपण सेटु मध्य जाई परिबे। आ वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपन को अनुरोध जदि वीडियो टी भल लागे आ इनफॉर्मेटिव लागे आपण वीडियो को लाइक शेयर आ सब्सक्राइब मध्य करंतु। आ जदि आपनकर कोनोसी बंधु माने यार कोनोसी नीड बोली आपण भाउजन ताकू मध्य शेयर करंतु। आ गुरे सब जिंस जदि आपण चाहुचंती जे आमे आपण कामटा करि देबो बोली डिस्क्रिप्शन रे हमरो कांटेक्ट डिटेल्स मध्य रही छै। आपण से डिटेल्स को जाके हमको कांटेक्ट करके आपण डॉक्यूमेंट शेयर कर देले गोटे मिनिमम चार्जेस रे आमे आपनकर काम कर देबो। आपण कोनोसी ये जगह जियो पई पड़िबोनी आपण घरे बसिकी मध्य आपण जिंस करि परिबे। तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिवो। तो एठी देखो हम प्रथम गोटे नुआ साइट गोटे नेलु आमर बर्थ डेट ओडिशा साइट बर्तमान खोलू बर्थ डेट odisha.gov एठी मार देले देखंतु प्रथम वेबसाइट आसीगला बर्थ डेट ओडिशा आकु क्लिक करिवो। क्लिक कला पर एटा देखंतु एप्लिकेशन टूर रे क्लिक कलु देन नेक्स्ट देन एठी आसीबो हमरो एटा देखंतु ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट एठी अछि आ एसाइट अछि ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट एपट हमलो बर्थ जदि जन्म पई आपण ये करचंती सेटा जदि मृत्यु पई करचंती एटा हमर जेतु डेथ सर्टिफिकेट पई हम अप्लाई करिवो हम एठी क्लिक कलु देन हम एठी अप्लाई ऑनलाइन मारलु ओके क्लोज देन एठी डिस्ट्रिक्ट हम को डिस्ट्रिक्ट रो सेला मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो देन मयूरभंज सिलेक्शन कलु दे रीजन हमर बारिपदा म्युनिसिपालिटी देन डेथ ऑफ डेथ केबे से डेथ करथिले से करथिले हमर 2-3-2026 माने ए वर्ष ही से डेथ करचंती। देन एठी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी ए जो रजिस्ट्रेशन नंबर एटा आपन को मेडिकल रो मिल जिवो जे कि आपन को जो कस्टमर थे सी ही आपन को ए सब जिंस प्रोवाइड कर देबे। तो एटा आपन देखिले आ जदी भी आपन जानि पारना ते एठी सर्च बाय अदर डिटेल्स रे देखंतु जे डेथ करन ताकर ना आ हमर ताकर जेंडर आ हॉस्पिटल ए सब जिंस भी देके आपन सर्च कर परिबे। किंतु हमर जेहेतु हम रजिस्ट्रेशन नंबर हम पाखरे अवेलेबल अछि हम से हिसाब रो करिवु। ए देखंतु सर्च कला पर तले देखंतु पूरा डिटेल्स पळि आसला आपन अप्लाई करे पूर्व थरे एठी देखि दियंतु जे सब एक्चुअली ठीक ठाक अछि कि नै जदी भूल अछि तो आपन को मोर सजेशन रहइबो जे आपन आगे आकु करेक्शन करिवे देन अप्लाई करिवे। जदी ठीक अछि तो हमें अप्लाई कर दो किसी प्रॉब्लम नै। देखंतु एठी देन अप्लाई करलु अप्लाई रे मारलु देन एठी आपन मोबाइल नंबर मागु जे हम मोबाइल नंबर दबु मोबाइल नंबर देला पर देन सेंड ओटीपी एठी देखंतु हमर ओटीपी आसी गला पर हम ओटीपी एठी पुट करिवु देन एठी हम सबमिट कर देलु। देखते ये रिलेशन विद मान से तार झील आम जो एप्लिकांट रोचे सी झील देन ये झील ये जेहेतु अनमेरिड मिस रहा तार बर्तमान ये दबू झीर ना एप्लिकांट फास्ट नेम देन ये आईडी प्रूफ रे दबा आधार कार्ड ये बर्तमान आधार कार्ड सिलेक्ट कले बर्तमान ये एप्लिकांट आधार नंबर दे दो
ଏଠି ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲୁ ଦେନ୍ ଏଠି ୟେସ୍ କରିଦେବୁ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଇଏ ନମ୍ବର ସବୁ ସମାନ ଏଠି ଆମର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସବୁବେଳେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଷ୍ଟମର ଦେବା ପାଇଁ ନହେଲେ ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଦେବାଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ସ୍ପେଲିଂ ଫେଲିଂ ସବୁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚେକ୍ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିଥିବେ ତାପରେ ବି ଆଉଥରେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ବାସ୍ ଏଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନକୋଡ଼ ଏଇଟା ଅପସନାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନକୋଡ଼ ଅପସନାଲ ଏଠି ଦେଲେ ଠିକ୍ ନଦେଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ରିମାର୍କରେ ଆପଣ ଦେବେ ଏଠି ଦେବେ ନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାସ୍ ଦେନ୍ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ଏଠି ଆପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଆପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଗଲା ଏଠି ଆମର ଦେଇଦେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର କ'ଣ କାହାକୁ ରଖିଥିଲେ ମାନେ ଯିଏ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରଖିଥିଲେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟରେ ତ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଅଦର ପରେ ଏଠି ଯିଏ ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ମାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଲୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେବେ ଏଠି ଆପଣ ଫର୍ମଟା ଦେଖି ପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଦେନ୍ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ମାନେ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଚେକ୍ ବି କରିବୁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଏ ତ ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ କେମିତି ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ର ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେମିତି ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ସେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ୟାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏନି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଡିଏଲ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏନି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଆମ ପାଖରେ ହେଇପାରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଦେବୁ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନଲେଜ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।